tung tung sahur, tung 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 sahur, tung 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 tung. Ada kejadian misterius yang hanya muncul saat sahur. Konon kalau seseorang dipanggil sahur 3 kali tapi nggak nyaut, makhluk ini bakal datang ke rumahnya. Hi, serem banget. Suara ini biasanya terdengar seperti pukulan kentungan. Ta 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 ta. Tung 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 sahur, tung 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 sahur, tung tung sahur. Ada kejadian misterius yang hanya muncul saat sahur. Konon kalau seseorang dipanggil sahur 3 kali tapi nggak nyaut, makhluk ini bakal datang ke rumahnya. Hi, serem banget. Suara ini biasanya terdengar seperti pukulan kentungan. Ta 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 ta. Ada kejadian misterius yang hanya muncul saat sahur. Konon kalau seseorang dipanggil sahur 3 kali tapi nggak nyaut, makhluk ini bakal datang ke rumahnya. Hi, serem banget. Suara ini biasanya terdengar seperti pukulan kentungan. Ta 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 ta. Ada kejadian misterius yang hanya muncul saat sahur. Konon kalau seseorang dipanggil sahur 3 kali tapi nggak nyaut, makhluk ini bakal datang ke rumahnya. Hi, serem banget. Suara ini biasanya terdengar seperti pukulan kentungan. Ta 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 ta. Tung tung sahur, tung 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 sahur, tung 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 sahur. Tung tung sahur, tung 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 sahur, tung tung. Ada kejadian misterius yang hanya muncul saat sahur. Konon kalau seseorang dipanggil sahur 3 kali tapi nggak nyaut, makhluk ini bakal datang ke rumahnya. Hi, serem banget. Suara ini biasanya terdengar seperti pukulan kentungan. Ta 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 ta. Tung 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 sahur, tung 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 sahur. Ada kejadian misterius yang hanya muncul saat sahur. Konon kalau seseorang dipanggil sahur 3 kali tapi nggak nyaut, makhluk ini bakal datang ke rumahnya. Hi, serem banget. Suara ini biasanya terdengar seperti pukulan kentungan. Ta 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 ta. Tung 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 sahur. Ada kejadian misterius yang hanya muncul saat sahur. Konon kalau seseorang dipanggil sahur 3 kali tapi nggak nyaut. Ih, serem banget. Suara ini biasanya terdengar seperti pukulan kentungan. Ta 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 ta. Sahur. Tung 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 sahur. Tung tung tung.
Ada kejadian misterius yang hanya muncul saat sahur. Cung 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 sahur. Nggak nyaut, makhluk ini bakal datang ke rumahnya. Hi, serem banget. Suara ini biasanya terdengar seperti pukulan kentungan. Tak, 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 tak. Tung 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 sahur. Tung 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 sahur. Ada kejadian misterius yang hanya muncul saat sahur. Konon kalau seseorang dipanggil sahur 3 kali tapi nggak nyaut, makhluk ini bakal datang ke rumahnya. Hi, serem banget. Suara ini biasanya terdengar seperti pukulan kentungan. Tak, 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 tak. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ignition. Sahur. Ada kejadian misterius yang hanya muncul saat sahur. Konon kalau seseorang dipanggil sahur 3 kali tapi nggak nyaut, makhluk ini bakal datang ke rumahnya. Hi, serem banget. Suara ini biasanya terdengar seperti pukulan kentungan. Tak, 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 tak.